chicken nuggets. Chicken bones yan, drumstick, and Thai. Who said that? Don't say mean thing about cooking. Oni. Get out of here! Get out! Apa? Oni. Edmonton, Calgary. Alberta. Okay. Hindi kita ma-search Wait lang. Titingnan kita ulit. Pilipino ka ba, Oni? Ay, sa Canada. Ano nga? Sa Canada kami. Sa Manitoba kami. Sa Manitoba. Yan ba yung main channel mo? You eat rice? Oh, yes. We put lemongrass in here. Lemongrass. Mga ka-baby. Mga ka-grateful. Mega love shout out. Mga ka-grateful. We put some papaya. Yehey. This is papaya. Give me more water, please. Here. The init water. Mainit na to. Butang ibi. Hindi dito. Mainit baga. Alang dito pa. Diha na. Init din yung tubig. Mainit anak. Yes po. Tinola. Yummy. Yeah, this is tinola. Nako, sa Winnipeg pa kami bumili ng papaya. Hilaw na papaya. Tsaka this one, corn. Corn na bigas. Anong tawag doon? Okay. Thank you, sis. Manitoba. 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 Ano ba yung spelling mo ng Manitoba? Money, hindi money. Money, manan yan. Hindi man ganun. Money, matigas nga N-I Hindi money. Money. Give me my Money. money. Just give me my money. Nagutom ka. Magluto ka dyan, sis. Or halika. Sige, mama. Maapil ang cellphone o ka. Tinula ron. Boy! Oh, money. Manitoba. Just give me my money. Ayan na. Bungkag na ang atong kuan. Juice na naman? Stop it! I'm trying to get something. Kung ano-ano ang juice ni Isabel, yun yung bigay mo. Huwag kayo pumunta dito sa Kuan Be Kitchen. Doon lang kayo, be. Pag ako'y nagluluto, nandito kayo Boy. ang gugulo. The Boy, kung kayo ang milk is nagluluto. now cooked too much. See? Boy? Here. I'm trying to do something. Do something. Huwag mo painumin ng mga kung ano-ano doon sa bata. Oh, mad. Siyempre. Gawan ka Mag-bis ka doon. Asa magtakob nilang be? Give me. Dole nga na baby. Para maubos na. Ay, gamatis, be. Hugas ito, kayong ilunod. Huwag na di kamatis, diha. Sako yung mani. Sa mani. Lilinisan na ba ito? Okay. Gusto nilang. Ha? Gusto mani. Sana? Sa giluto, anak. Katungkan. Oh, this is the tomato. Wala man plastic lagi. Yeah, I know. Ato ni pinimuhang ko andi. Just give me my money. Just close the one. Oh, yan. Nakapin na tayo, guys. Nakapin na po.